Tazama huu mti ambao uliweza kukatwa. Baada ya mti huu kukatwa, Biblia inatuambia kwamba ulipokatwa, mwenye kukata mti hakujua kwamba pengine ule mti tena kuna siku ambao utakuja kuchipuka tena. Lakini maandiko yanatuambia kwamba ule mti ulichipuka tena kwa sababu ya harufu ya maji. Mizizi ilienda ikaenda ikanusa maji penye iko, huu mti ukachipuka tena. Kwa hivyo nataka nikuambia kwamba kuanzia siku ya leo kuna mtu ambaye amekata maisha yako, amekata baraka zako, amekata kila kitu yako. Lakini kwa sababu ya imani na kwa sababu ya harufu ya maji, yani imani kwako kwa Mungu ambaye alikuumba, nataka nikuhakikishia kwamba nawe pia utachipuka tena katika jina la Yesu Kristo. Mwita wa ndefu, Fred Washali, Apostle, Man of God. God bless you so much.